ବାହାରେ ଗଞ୍ଜେଇ ଖାଇ କଥାବାର୍ତ୍ତା କଲେ ଆମେ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବୁ ନା। हाइकोर्ट डिसीजन जाइए नूतन सरकार आसला नूतन सरकार अभिमुख्य कौन अच्छी सी परिप्रकाश कले ओडियावासी खुशी हे किसी असुविधा ना आम के रत्नभंडार को मना करूँ हाइकोर्ट का कागज पत्र जे लाकुना था से बंद थे न्यायालय आम कौन अधिक उपरको जीवु एक जो चारिद्वार खोलू चारिद्वार खोलने जब ओडिशा जगन्नाथ मैंने भल पाइबे आम भी से सम्मति अच्छु जगन्नाथ कार्यक्रम में कौन प्रकार आम अवहेला करूनी कौन प्रकार बाधार करूनी कौन प्रकार कंटा हबू ना विजु जनता सब जगन्नाथ सहित अच्छे ना ना ये सब भूल तथ्य से जानी ना जो मैंने संविधान नियम गोटे सोशल मीडिया रही गोटे कार्टून मिकियान डोनाल्ड भाया से ओडिशार महिला मान जो महिला मिशन शक्ति अच्छी त्वरान्वित करूँ आम भी गुजरात लोक आज आसी भर किए मुख्यमंत्री बाछिले जोड़े जाति प्रथा को लेकिन झगड़ा जाति प्रथा को लेकिन मुख्यमंत्री किसी आदिवासी हरिजन हूँ आदिवासी हरिजन लोक मैंने मुख्य स्रोत को आसा भल एवं आदिवासी हरिजन लोक आज मुख्य स्रोत को जी आसी गिरिधर गमांग आसते कांग्रेस बेले हेमंत विश्वाल आसते से मैंने भी युवक मानक जो आदिवासी हरिजन युवक मानक युवती मानक जो मैंने छात्र मैंने मुख्य स्रोत में सामिल न करें निजे मुख्यमंत्री ही खाली रही जो आदिवासी हरिजन लोक मैंने अच्छा युवक मानक सी आणिक मुख्य स्रोत में सामिल करूँ मुख्य स्रोत कार्यक्रम को आगक नियंतु ताहले मु भावुची से उदाहरण सृष्टि करेंगे सबुदिन आदिवासी हरिजन लोक मन रखे आउ गोटे भारतीय जनता पार्टी तांकर मेनिफेस्टो प्रचार बेले कहते जे आम एमएसपी 3100 टଙ୍କା करूँ धानर क्रय मूल्य 3100 टଙ୍କା आज शपथ ग्रहण उत्सव में जदि से मैंने कहे जे धानर क्रय मूल्य 3100 टଙ୍କା हम विजु जनता दल स्वागत कर अगणित कृषक भाई चाषी भाई कृषक भाई भौणी मैंने निश्चित स्वागत करेंगे शुणु रत्न भंडार कथा जो कहते यह एक भल जिन ग्रासरूट जड़े मुख्यमंत्री है जी है जो मोहन माझी है आज मुख्यमंत्री विजु जनता दल भी आम स्वागत जनाऊँ सारा ओडिशा लोकवासी तरफ स्वागत अभिनंदन शुभेच्छा भी आम जनाऊँ जो दुई उपमुख्यमंत्री होती प्रभाती परिड़ा और केबी सिंह देव भी आम शुभेच्छा जनाऊँ दल भितर कौन गोष्ठी कंदल है मुझे जानी दल भितर कौन गोष्ठी कंदल कहार मन उणा किंतु भारतीय जनता पार्टी जो ये कहते आम ओडिया अस्मिता कथा कहूँ ओडिया अस्मिता कथा कहला ओडिशावासी कथा को विश्वास रखी ओडिशावासी 80टा विधायक सीट जितई 20 जन सांसद भाव जितई 80 जन विधायक भर निजे मीटिंग कर सभा करके बैठक करके ओडिया अस्मितार मॉनिटर बाछि पाइले नहीं कैपिटन जो कैप्टेन बाछि पाइले नहीं कहाँ द्वारा परिचालित थे गुजरात लोक द्वारा उत्तर प्रदेश लोक द्वारा ये उत्तर प्रदेश लोक जड़े गुजरात लोक कथार ओडिया अस्मिता कथा या प्रकाश है लफाफा धरिकी आसी किए मुख्यमंत्री हम एवं ओडिया लोक एकाठी 80 जन विधायक यदि निजे कही मुझे आम भर ये कैप्टेन हूँ मॉनिटर हूँ आम क्लास भितर मॉनिटर है आम कि प्रेसिडेंट है कि मुख्यमंत्री हम यह भल ओडिशा लोक मैंने विश्वास करते एमाने भल ओडिया अस्मिता कथा कहूवा लोक मैंने ठीक लोक ओडिया अस्मिता खाली भुलुंठित कर गुजरात लोक उत्तर प्रदेश लोक लफाफा पर्दाफाश कले किए ओडिशा रे शासन करिवो रिमोट कंट्रोल हम दिल्ली रे एवं गुजरात रे एवं आपण आसाम रे त्रिपुरा रे रहिवो नहीं से लोक कौन साधारण लोक भावी ओडिया लोक आम मैंने भावुलु विरोधी दल लोक मैंने विजु जनता लोक मैंने बहुत से किंतु एठी ओडिया अस्मिता कथा मैं कहली जो मैंने ओडिया अस्मिता कथा कहते ओडिया अस्मितार भाषा कथा कहते आज ओडिया भाषा क्या पाखे रहा बंधा पड़ी गुजरात लोक पाखे बंधा पड़ा आप देखिए उत्तर प्रदेश लोक खाली आसते से पाखे बंधा पड़ा ओडिया अस्मितार कथा कहूवा लोकर बंधा पड़ी बाहर देशर लोक बाहर राज्य लोक पाखे मुख्यमंत्री आज शपथ पाठ करेंगे नरेंद्र मोदी नहीं शुणु आम संघीय व्यवस्था जोटा भल हम ସେଇଟା ଠିକ୍ କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏବେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଏବେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯେ ଗୋଟେ ଆଲିଆନ୍ସ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହେବାର କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ଏବଂ ଏବେ ଲୋକମାନେ ଅନୁଭବ ବି କରିନାହାନ୍ତି
କାରଣ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳକୁ ଆମର ସଂଘୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ଭାବରେ ଆସ୍ଥା ଦେଇଛନ୍ତି ସାଧାରଣ ଜନତା ଲୋକ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକମାନେ। ତେଣୁ ଆମେ ବିରୋଧୀ ଦଳର ଯେତେବେଳେ 97 ମସିହାରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ଥିଲୁ, ଶାସନକୁ ଆସିବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ 2000 ମସିହାରେ ଆମେ ଆସିଲୁ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକଙ୍କର ଓଡ଼ିଶା ଲୋକଙ୍କର ଆଶା ଆଜ୍ଞା ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଦିଲ୍ଲୀ ଦରବାରରେ ଲଢ଼େଇ କରିବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଲୋକ ଅନୁଭବ କଲେ, ସେତେବେଳେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଏବଂ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ନେତୃତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କଲେ। ହଁ, ତାଙ୍କ ଦଳ ତରଫରୁ କାଲି ଆମର ଯାଇଥିଲେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଦେବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କ ଦଳ ତରଫରୁ 2-3 ଜଣ ବିଧାୟକ। ଏହା ଏକ ସୁସ୍ଥ ପରମ୍ପରା, ଆମେ ସେ ବିଷୟରେ ଆଗକୁ ଯିବାନି। ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ନିଶ୍ଚିତ ଯାଇ ସେଠି ଯୋଗ ଦେଲେ ଭଲ ହେବ। ଯେହେତୁ ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ତାକୁ କଲ୍ କରିକି ଡାକିବା ଦରକାର। ଡାକିଥିଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା। ସେ ଡାକିଥିବେ ନ ଡାକିଥିବେ ମୁଁ ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ପତ୍ର ମୁଁ ଦେଖିଛି ଯେହେତୁ ଏବଂ ଜାଣିଛି ଶୁଣିଛି, ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ଯେହେତୁ ଡାକିଛନ୍ତି ଏକ ସୁସ୍ଥ ପରମ୍ପରା, ସୁସ୍ଥ ସଂଘୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଭଲ କରିବା ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଭଲ ପରମ୍ପରା କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ। ବିଜେପିର ଯେଉଁମାନେ ଆଗାମୀ ନେତା ଥିଲେ, ସେ ବବିଦାସ ହୁଅନ୍ତୁ, ମାନସ ମଙ୍ଗରାଜ ହୁଅନ୍ତୁ, ସେମାନେ ସବୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କରିବେ କ'ଣ? ଶୁଣନ୍ତୁ, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳକୁ ଯେଉଁମାନେ ରସାତଳଗାମୀ କରିଛନ୍ତି, ସେ ବିଦ୍ରୋହୀମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ କରାଯିବ ଏବଂ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ବାହାର କରାଯିବ। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଅଗଣିତ କୋଟି କୋଟି ଯୁବ ଛାତ୍ର ମହିଳା ଏବଂ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଭଲ ପାଉଥିବା ଏବଂ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଭଲ ପାଉଥିବା ନବୀନ ପ୍ରେମୀ ଲୋକମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ବିରୋଧ କରିବେ। ଯେଉଁମାନେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳକୁ ରସାତଳଗାମୀ କରନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଦଳରୁ ବାହାର କରିବା ନ ଯାଏଁ ଆମ ସଂଗ୍ରାମ ଜାରି ରହିବ। ଯାଜପୁରର ଏମ୍ପି ରବି ବେହେରା କହିଛନ୍ତି ରବି ଦାସଙ୍କର ଚେର ଉପୁଡ଼ିଗଲା, ଆଉ କ'ଣ? ନାଇଁ, ଚେର ଉପୁଡ଼ିଗଲା ଯେଉଁ କଥା କହୁଛି, ସିଏ ଗୋଟେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ହିସାବରେ ଚିନ୍ତାଧାରା କହୁଛନ୍ତି। ସେ ତାଙ୍କ ଚେର ନଥିଲା, ସିଏ କେଉଁଠୁ ଚେର ଆଣିଲେ? ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଚେର ଆଜି ବି ସୁଦୃଢ଼ ଅଛି। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପୁଣି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବ। ଶୁଣନ୍ତୁ, ସିଏ ବାହାସ୍ଫୋଟ ମାରିବାରେ କାହାକୁ ମନା ନାହିଁ। ଯେହେତୁ ସେମାନେ ଜିତିଛନ୍ତି, ନୂଆ ନୂଆ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଉଇରୁ ଉଖାରୁ ବାହାରିଲା ଭଳିଆ ଡେଇଁବେ ଝରି ପୋକ ଭଳିଆ। ଝରି ପୋକ ବର୍ଷା ହେଲା ପରେ ଝଡ଼ି ପଡ଼େ। ଇଏ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ବାଲା ଯେଉଁ ଝରି ପୋକ ଭଳିଆ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଭଳିଆ ଗୁମ୍ପାରେ ଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ବର୍ଷା ଆସିଲା, ଝରି ପୋକ ଯେଉଁ ଝରି ଲାଗିଲା, ତାଙ୍କର ପର ଲାଗିଲା, ସିଏ ଉଡ଼ିବେ, ପୁଣି ଫୋଟକା ଭଳିଆ ତାଙ୍କ ପକ୍ଷୀ ପଡ଼ିଯିବ। 2029ରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ନିଶ୍ଚିତ ସରକାର ଆସିବ। କିଛି ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି କମ୍ ଦିନରେ ସରକାର ଭାଙ୍ଗିଯିବ, ଯେହେତୁ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ବୁଝାମଣା ଠିକ୍ ହେଉନି। କାଲି ତ ତାର ପରିପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଜୟନାରାୟଣ ମିଶ୍ର। କ୍ଷୋଭ ଭରା ସେଠୁ ବାହାରିକି ଯାଇଛନ୍ତି କାଲି ସେ ସଭାରୁ। ସାଧାରଣ ଜନତା ଲୋକ ଦେଖିଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶାର 4 କୋଟି କୋଟି ଦେଖିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର କ'ଣ ଅସନ୍ତୋଷ ଅଛି ଏବଂ ସେ କ୍ଷୋଭ ଭରାରୁ ଯାଇଛନ୍ତି ଜୟନାରାୟଣ ମିଶ୍ର। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ପ୍ରତିଫଳିତ ହେବ। ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ପ୍ରତି ଏବେ ବି ଲୋକଙ୍କର ଆସ୍ଥା ଅଛି, ଭରସା ଅଛି ଏବଂ ନେତୃତ୍ୱ ନେବାର କାପାସିଟି ଯେଉଁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକର ଥିଲା, ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏବେ ବି ଲୋକଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ଅଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ପାଇଁ ଭୋଟିଂ ହେଇଥିଲା କି ବିଧାୟକ ମଧ୍ୟରେ? ମନା କଲି ଆପଣଙ୍କୁ, ତାଙ୍କର ମନିଟର କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ବାଛିବାର ଅବହେଳାର ଯୋଗୁଁ ଆଜି ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ଲୋକ